Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Osanda tobontonga te sambange. Yanemba to bine silra. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakra. Komba sambulu gomne baba na mawe. Komba sambulu gomne baba na mawe. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin traware gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Faso gomde, relam yakada. Ani sarma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin traware gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Faso gomde, relam yakada. Ani sarma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin traware gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Faso gomde, relam yakada. Sangwa mane paso goma bola yakada. Neibero, ibe kibare la fibe.
Sambisi paraba arapa yam palas television aget ba Savan FM kelak de ba fangil kapi it pa ma arzum da arzum kanga apa arzum izalrat ya arzum ninga singili wa to serre capitaine Thomas Sankara Kuba ni meti abuko bamba yi alkami dare la yi octobre q rasampiga la anu karbat wokata lamba tumab tumde wan katkanga ti runde yibe ora ton pamti ton sheka bero apora nam ko ala sote aning doara ya sida runda arzuma arzum tora ya boylam ni to no octobre q yum kanga octobre q ya sane arzum dambanu yamana njela alima ya sane sibid dambanu alima ya hane dimah dambanu den ya octobre ki sun welare ne octobre ki setab ti arzum damba ya bambu nu jinda point sibid damba mi sibid damba nu jinda point dimah na me ya nu jinda point den yam so ba kanam zo kelbo to le yon de tirban ti welare octobre ki kan ane octobre ki setab sun lo den dunda arzumar kotamenti wana gana zabana lafi la wena kelon ko Burkina Faso ram azuno buto tore la wena ko Burkina Faso la wena tila Burkina Faso ne yelwens buto tore la wena kodritla tisheki la file chino aywa den ko salo to idnam pu hade sheken barkne obdosa hanka tiaka na bon wanam ya manti dosa pam lere ti ya padosa kiwle lele pam ti lewa sheka mid junglandam dosa ya yela to akai parle doani gbe wiso la fa wena le dosa pana charge ti oton me sheka pana charge runda ibe ora tonda para ka winiti amedia mwombe radio masina bazingi anouf bonkungo tansobi kwa ngankenanga da television a machina ba fagile Michael ya mwero ya bamba na manti kwa isa tonro yi television asibri moisa no get camera lamba yele Amadou Edrao la vena naba windiga meta Nathalie kwa ranto maquillage atoma adia Abdul Fattah Tassambedo anantu stisigi amzarsa poussin dans le terrain la metia Gilbert Minungu ya sabab de pam seba lunda ibeora il est tiens radameti wardor na braza na ba biga yawa Alphonse France abe solwa na fond da watin kala kad na pa mala me wonam sakr pole nananda ya Mahamad Lamine kwanda konan bekane Isa Mermo Sanfo ya fati pordanga Isa Mermo Sanfo alagi tambura sheka Isa Mermo Sanfo le bon ngam tianeba wishra gansa ba Isa Mermo Sanfo ya yarsa ambassadeur Isa Mermo Sanfo yampane jeneji wana minga ya wa jinda morbala Sanfo so menum de mo ayele yida gwamala na jem sa yarsa ra sami suri Sanfo so menum de mo runda ibewa ya ne gomna ba tirali akuba gomle abjuma hawa tayo poeto na shiga bene wena sakar pole yo da sala wida hati fasi la nananda tonda na kenga men torontiera ti ya runda arzuma la sheka Abdulaziz Agibisole nantimis Burkina Faso Zafar Wankata Silriri Karmisa yitation Zembalen yakba nyaban kenga zako asomgande ti abene melabnan kelamane sana nabiyam dormatiera sumbonti mauluda la nayi kiugara sampiga la niwa sa watan wana sakar pole ayunga to convera beuro badar me yunga para kantiati Sheikh Adama Aulema docteur na mana wazu kasanga rati tibwen bon namti maulud yunga dan ken la Savan FM radio Zugu Ghana rend nebni sember ton ferkan hazugun kelardwa abra magwen badale tibdan pama Sheikh Adama Auleba tab kelen wers yela totole en combat la refagil san lo kiwara sam piga la niwa kelanga ti kiwara sam pisila taba san watan docteur
Sheikh Ali de Sana na mana bon ba mena mana Ghana si ya nabiyama rogma tienre la bien kametina yi nagane abzakon ha nkele ya neng lycée wa nkele mbebe no ha ya yung wan kat piga haliti be wa to venre abnango masugura yele lafiwa yele ton menga yele adam biga la zaman pour un se somba wana nafaning fa gili te bratine ba yi wisro wa tablam taba amman si yele kanya renda kiba kanya sinandi kon konti wano swak woto pole la nanga taba angese ya bwela tseba contre runde yibewa Runda Ibioga, le quotidien, c'est vrai, nous avons des outils à octobre qui ressemblent, nous l'avons tourné, rendement obtient à Thomas Sankara, les reines qui t'aiment le quotidien, amenant sont ces né Thomas Sankara, Maudon Tara, Yourson Bon, Tajan Hubert Bazier, Bamba Larmataban Toumé, Nen c'est vrai, nous avons abri Kawakati Alongo, en son Ninkanga Soba. Et la métier Sanama Boba, tout nous ça, et la métier à site Somba Membo Sanama, les rails imi. Kondi la zaksa yele anime ya zulo ya sibra ninga waziga kibakanga ambebene nimbanzo etum de shin na mana me to wa me na netero na songsa ne zwet ba sambi Burkina Faso kan sibra ning pila yo bazinga kibakanga ambebene et la mette fespa ko nord pisila yo point soba rim so hanan dim sambasi obezugu antarmanas ko sibra ning pila yibzinga na ilen kiti tigre yi sombo den ya le quotidien on wam de zugu ko ni simbe berunde yibi wala oto l'observateur parle Quintondora pour un cas ne sibra ne wam de zugu tala ton ken fespa ko soir la zinga abwiniga meti fespa ko hein ya beuro la ya palais des sports ensemble wara 2000 la dans Toronto consolé ta tumda atiusi sebra nenga wa zingi goma re goma abiela meti grand prix international dans les bouts de goma mbonti traduction la interprétation winiga meti grand prix kanga ya alagi amade adama soro kwa abrika kwa jikanga la winiga mbati bouda goma aya boom son 20 ki amezamana keng tawle sebra nenga ni wajigi abgoma gomda wotone a passé tal gulsa sambiga wambi shembelai wa winiga me sine regina yele hali wa tonta sine burkina abgoma sinem do tayele abgoma general sempore santo londe soda satum nora zang fasi la blebe sokunge hame boeta a Gilbert Gengere wa buda jinigi ne soda futu leva winiga meti seradwen te abna ngome sitab ne ba yelle winiga meti gom kangdor pole kenga Côte d'Ivoire la winiga tonti Front Populaire Ivoirien FPI wa wela gala to lonta azini mosa ne bon ne bni sia ti sanria bam so ti nimbuide bam so ne fa na pa malenda sebla ne ngan wazigi regara wata azugo leba ngoma ne ton ya sa Absent Chiki, la fite, l'Osan, G5 Sahel, la Yuringa, Reme Gomame. Ya Wambe, l'observateur parlera, c'est vrai, Wam de Zugo. Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, Wam de Zugo, Général Aimé Barthélemy Sempore, Foton Bébéne, a voulu mettre Tengan Abri Kablamen, Toptolo Nayi, Mince Ninga Sanjata Soda Sele, Ne Soda Kuda Yele, Abie Lemente a Roque, Tolon, Mondawa Taran Liverpool, Bilfou Sibra Ninga Nazigi, Kibakanga, Bébéne. Burkina Faso ne Chine zora kitame ta kwantero sanata million ko so poila pila yematero ona songe zoet ba auto ne sibra ning pila yiba jingi et la mente saine na yunoda na nyu auto na tumda aya tumde bumninga kodo bumbu se ya bon songo contre arjeka Burkina Faso sibra ning yo jingi na mi kamete na yunoda lapsan za moto no région de l'Est on et le mettre là fait autant tout ne va absenda yoko gidan yoko ne chauffeur et le me to basable me ya diapara ne fada sur le jour la bra giribamba yoko sonabel la passe panga a tel un coupe men qui te passe pan qui lik pour ya octobre qui reste pila table pila nasa et la meti kena wa ordre tenga pon kanwa et on saba ya officier de police la rika bura wande la garbiki denda gursa sane wala e sebre sankende ne wala kena wenga denda mumunu kudugu la yel lapson gomda bien la meti sane état islamique san ya attention source soule imra taw soba imre la kuya wotone abia le metin auto lona yi nango ko état islamique karamba la mani gusgu ban den fajil chapi sibre nga tabzingi kibakanga bebene
Adia aujourd'hui façon ne wam da zuko isala autour de le pays runda ibewa qui est en Europe pour le pays ta la tonne qui est en tour winiga Mariam Sankar de Kwaira Sinkede de yom pista la atnas l'or pour les sanko CNL président wa Thomas Sankara apara Mariam Sankari la mti wankata mais tinebni ici santom da somba kolor le kame absantum bum ninga yinga rende l'or pour les sabgomane tonde saliwa so menga Burkina Faso kane winiga meti yawalam kornde ba san wa to mikti bammenga pour wala bana ndo bombambi sen wa sam tumda renda meto lebre nges yella nengati ya ayusufu wedra tagasro mbe sebra pour un cinquième ne salirora wen lebo winiga meti président du Faso général Aimé Barthélémy Sempolé ya bamla bien que to lebre soda sa minifli la ancien combattant ramba asan weleme bam gomame yella meti ton titu sali la kisidongo ya en chambre Jean Adam Bisa ne taba avo voyez ma pour ta la tonne to community fes pas quoi na pisi la yo poya pas tout da ton rien ça la yella bili ton ra chambre me to sulungese ta zulungi auto te elle la face Unigameti Fédération des associations islamiques sembe Burkina Faso bien kadara bien lamti mauluda ronda yumda anayi octobre kiugara sempiga la niwa teno yongo antoron ve kabero talata rende ya kiugara sempiga la wai la renda tala ton kengan to winigasa réponse rapport ta Laurent Koudou Baro partiwa na lugula rahmawi vos rahma yiba wotono na ya abige reme gomda ben renda ya wa mbese bening yor sumbonde ti le pays wa ane wamda zugo burkimbia.com www.burkimbia.com yam san lik site internet kan asugo journal en ligne wa inami kamet bulgamenti Burkina Faso a Barthélémy Sempolé l'aide à rock zingin sa soda sa ministère Tauri denda général de brigade rega goylo tone et la meti sa fort de zingin bangay sa été à cigar paquet na man bamba tous quoi la pile nous autour de l'avion ya beaucoup du lasso la fort de cigare denda briga tum kanga ning bugu motone sa Burkina Faso kane la fi au ministre zenka ko man sunsanga ane sebre option gulsun nan tasa sa au ministre tasa ya koranga ministri te oboti kan yisa fi on autone tabe vi ko lunde ta bumbu sampajem se tawini da sumpanuanga jine biso solmo chef d'état-major général des armées wa wini gameti bamba sama coup d'état na kendar sanda be soxal zuku denda bene Burkimbia Wilgamantia RFI pour la biski bakanga autone dende à burkimbia.com un site pour yamson to impact qui bani munde ibi wala autone l'Express du Faso yi bobo julaso la bero rapport kana sebra ne wam da zugupta la tonen to winigi ti bobo julaso medamba tabo ya arrondissement ram medamba ambe saliwa ko le sport en wankat kanga an kunu medente abgeten la kela gadaba leben kenga men to ngese silvisi li wazingi biela metitenganga jaba gouvernement wa yisa kwa wankat kanga winiga meta rock Marc Christian Kabaore baha soda sa ministère la bam da jada andi kon nedato lema winiga me hati abattoir frigorifique sembe bobo jula so a DGA ne atum nta nasa absenda yoka adab korla so men nananda ko bonti liberté provisoire pem sam nananda lebanta lame winiga tondo titon ran jabne covid-19 a pama bonjour mbetse na yilenti tumda aton en keng taw la song et la metebe jinig ningab sin jinig na yilen top song ne taba Burkina Faso karanga de rikna ken pala wankata la wotone apade tar wankata to renda takasa zugu te gomda wa wotone ya walam kibar santa ya tiba mara ratam parara la pam jindi sebra ne wamda zugu ko ya wa wotole 115 pour moi et pam da venam ti hier wotone paraba arapa yam palace télévision get ba savane fm kel rad ba fagili yam sembe andunwa we visa nasa mbeton kel rad pour wa kat kan gat pusum bene yamba wan katame tinantu godo bil fu la wa pam al haji zida bu kar sinaba to koton takso la yil bundi til puine taba runda alzuma
Ye ti konfokinga ya sababu ti inam pam pak kulungninga si ya yel bunda la tarza kulunga pak met keme rewa kita met nan to pam ala gizida boka si na ba to win tondo yel bunda vonle ti yadra bi gambre apa gambar pa songo de para ninga wam son wai gamra na ni wama la wama haje wame gamra le tala nyodo be bim pawum gom da vol gambar pasong or pagala ninga wam haje wai o ati ti gamra ya boy vale pioro yam hana pizza wama e ham pana gamre na fonction lui même tan ken number te wama wa san yadum bala faut pas han lui me wata me la ha wa sa tiam yo namba o gambra pare tar yode sanda ba gambra te wa manan pa wa ina song de ida sida den gambra pa song de parla ningwa wa m hawai wa gambra som da parla ninga gambra song da parla ninga sin je mbanga yam ta ham pa ning gamre wa manan wa sida ni so bala gambra song da aywa toni wuma me ndatu wumba me wuma me ti gomda muta to la yama na bwera da met tani od neba ala gi kenga taw dunde yibe rap to konton de tarso abie la meti neba tabo mpali to tumda inyodo ya nedninga han to da na ba sida le ban passé bwangninga santoka sanama ya don wa yamna an passé tabi ninga nen yuta ke patu am pour ya wa pour da yara yeme apalita pour ba yodi puis haiti neba mi yam no yam de wanga paniri la now to it neba taba we kilen saka auto bala voilà neba taba pari to tum da yoto pipia ne le ning han to hada na apsida pari ta tum da yote na parat siro pet na parat sidi au la ning han to hada na ba sida neba taban ten wore yota mais nga pari ta tum da yote on a sens comme o hel na same on a kiziko fu e fa ya fu na ba me na yota nugu ne fu fo honto sida yi on to sida yinga den fo tom na ko pari ta yore ba na ba wa na ge fo sida to jo po nya ka bu mun man ga me nga yelle pa fo na fa de ne ba ta ban na yi bi so ba bang han sida sana ne bang ho ba sana abadan han ba suko yar sa wa banga sida sana ba la fati yarse akan kan la bana yakan ko banga tawa ba de wala wakat ni me ganga ba na shakai ko ba ya wuro wuro hinta zama bala ay ta hay sida tirkene kene te woni gratin killa me hate le ning bangu ya ta le to sana ba ko na sa miliyar damba da fa ma pate ya ma pate mo ko pa sana ma lira da ten yakame na wala rib he soma yiri amna ko banga we ya woto la yam lab konta ambare ha wele di pe wala mun ko aya mo ko ba di wala kiwo lawra ando ay ay mo dam te so la yam na lab konta i sei pa mo to de i be so la re le ton tarantoine ta ban so ba ya ne de tabi joanga ne de nan pokot parti jonde are wa ime parita poko ba yode ya ne ba podam bala ni na ko ala yora menga em sakam ki parti wa yinga tan parti wa yinga mam sakam ki ya on pumi parti men ay parti wa menga to man bum ni nga menga pa wum da wora be poko da zo di arba bam da wala wa di ye yu moto ton hum bebe batolum pam nafa yam pari so ni yam na nafa wa yam poko da zo ni aro ko pa ya aha pa tempo bum zo ni arme na fa jinda ko ba ni wana mtundu wa ben to bangala mtundu wa pa poko zo ni aro to ayo
dende ne ba ta ba pare ta tum na yore aywa renda alagi gomda ya venra ya kofo king en song tondo ti ide bang ti hasida yarsa nam hada boyen sa wiso la pa compte ba tablit la pasami inawa ya militaire ni ngi ta gola yele to mana injustice kan pasam ay nam to posa kofo king barka ya yesa babo ti ton rom pa ndunda yibe wa tarsra la yele bunda Comfort King and your under was somewhere. Lumina Sanidi Yunga. Nanantimum Takawa. Etam one at you. Yeah, Comfort King one at you. Huh? Sandiki on Puza Kazakana. Sobra Tia Zininga. Zarbam found the key to Tima. Ha, Sidi. I'm here for a little patrol. And you are no. I have set Nana. Gay, you're live a good to do. Celery, Pudi, on your own day. Celery, William Wambala, second year. Right, Zach. Comforting a one tipudum, and passing your own down. Like a lemani gunsu. Yam sandika sasi wa biget of gulsabeti original. Abanga celebzime, azeka wa wafzu. Original a sampa gulbe, bipin loba letter sare, and our banson kwa messi. Benere ti runda ya arzum lebe ya capitaine Thomas Sankara Kuba yu pistan la nase la runda abtinrda zama met pama minhir ya soda sa minhiri pa pipi minhiloto la ya pipi ya sodara a rokma Christian Kabore namo alagi jidabwa kasi naba yala langamataba yamba hantren koton mor bilfu yabo mpatara mora zuge nande ngam shilaka kafi bili hudanda awa ka fo nyu por matsna ka fo nyu por na yawra wane ko yini ji ton me hen tarade ha miti ka fo me kenda ne wenge kelam bahti sabala hay ni podoti dige ho aywa dende ka fo ngi okula hen zo ndole ti fane o ya sida runda café wa ya client ko do gala na le kon ya ton tenga zura o soba rockmar Christian Kabore ya sida la runda mpanam bolo ti Michel le président nambolo la meti camarade président yam na so kreme ngana ge boyin tumbo na ti camarade président amenga la tsunge yam ya tabi ne ta parti bo fa ton ya parti yemre rockmar Christian Kabore ya ton parti mo président an latam ti bange ta sidna pa MPP tabi asidna pa CDP tabi asidna ba apa ADF RDA tabi elem pa inir tabi asidna ba parti kasang ning yurum bonte Burkina Faso tabiga parti o me président wala ngomne o den ya ton camarade Allah ya tabi ni tabala den Burkina be ya Burkin bil hakki kabe parti kan apowa yurum bonde te Burkina Faso den bumda ning ho an ti toem mana ton parti wa ton na ngoma me e pana nzwe ni fla gome et pas un mandat bien la gomme. Camarade président, ton date me tiam mi sac nana ti kelem nan pawai. Saki fara tira wa tuni takre rai tuni yam to committee science ti yawlam bord gambre. Ti boy. Yam ho wana mani gouvernement 2016 janvier au Kiou
ne ba mana gũusgu tɩ sodaaba a yen pa be gouvernement we la beelame tɩ yaa sõma wala yaa démocratie sodaa pa segd n kẽ gouvernement pʋgẽ la semaine de yib loogr poore b wẽ Burkina Faso pɛka a tɩ yeele janvier kiura sẽn piila nu tãn soab n sood sã wa n kumsa Burkina Faso yẽ poore tõnd zẽka koɛɛkaane sã kãng tɩ na yaa radio télévision ra ka be n yeele yaa sõma tɩ y ges tɩ ministère dãmbã wã bɩ maan y tekr bilfu sodaasã ning b sodaasã ministère wã ning y sodaaga bal sodaasã b gomda ne taab n yɩ tõnd ninsaalsã ne taaba yaa tɩ tɩ tõnd tẽn kugra yeelame tɩ yaa tẽngã naab n yaa sodaasã taoor soaba n yaa sɩda la sodaasã ministère wã y sãn ning ninzaalg beene koɛɛsã pa na n dʋʋd yĩngrã sõma ye b gũusda taab wʋsgo wakat kãngã tõnd goma woto radio wã wakat kãngã y tɩ sodaasã ministère la n le paas sécurité wã zĩigẽ sécurité wã zĩiga b tõe n ninga wa poliis beene wa fãn tõe n ningi sodaasã zĩig wã tõnd wɩda ne tɩ looge la tõnd wa na n wʋme yaa tɩ naabã yeelame tɩ bãmb pa na n tol n sake tɩ sodaa kẽ bãmba gouvernement pʋgẽ tɩ ket n tar sembgo n da tẽeg tɩ yell sẽn maan janvier kiuura sẽn piila nuwã na n tɩka woto d wa yãame tɩ yella tara yãngr n kẽng taoore tɩ gouvernement tʋʋg na n leb wa viglgi tõnd goamã sõon la tɩ n lebg n wata zugã tɩ janvier kiuugu b toeema 2019 b toeema gouvernement wã janvier kiuura sẽn pisi la a yembre tõnd wa yãame janvier kiuura sẽn pisi la naase premier ministre paalgã sẽn wa n tɛka gouvernement wã mikame tɩ ket n yaa wotone pa teke sẽn kẽede ne sodaasã ministère wã ra tɩ tɩ pa ning sodaa beene tɩ tõnd leb n zẽ koɛɛya sẽn yeele tɩ yaa wa commerce rãmbã sẽn mi n yetɩ c'est bon mais c'est pas ribe ye gouvernement wã yaa sõma la b sã n da modgẽ n ning n sodaaga bal gɩdg ning sẽn da gɩdga n yetɩ sodaasã pa kẽed gouvernement wã a salf giallo sasa wã a sãmda yaa sõnda rãmb manega yel-kãngã tɩ sodaa tõe n kẽ gouvernement pʋgã pa gɩdg ye den tõnd wɩda wakata wotone tõnd yãame tɩ b ninga tõnd tʋmd n taaga a seerb si wala sodaas minisri tõnd yeele d noonga a seerb si d pẽgda lame d pa t'a pa tõe tʋʋmde la zĩig la ning b sẽn ninga wã d pa yãa zĩiga la beene b tõe ninga la gouvernement wã ba premier ministre menga b tõe n maana lame la bãng tɩ sodaasã naamã rata sodaa rũndã tõnd tẽngã sẽn be yõ-koglg kaalmã pʋgẽ wã yĩnga la gom-kãng me a le luya muktobre yẽ loogr poore gouvernement sẽn leb n pʋglg tɩ tõnd leb n zẽ koɛɛg n gome yaa juin kiuga gouvernement ning sẽn luya tɩ pak maane juillet wã kiuga pʋgẽ gouvernement paalgã tɩ yãame tɩ bãmb mengã reega ministère tɩ bãmb la sodaasã ministri yaa sɩda yaool n dɩk ministre pʋgdga n bõe tɩ délégué wã tɩ yaa nin ning b sẽn yãk zaamẽ wã n da pʋgd bãmba a tɩ tɩ tek da pa tek hakɩɩke la tõnd ne n tar togsg wakat fãa wã tõnd tõe n lebg n tara poorẽ n tog tõnd da goma gom-ka tɩ nebã yetɩ yaa paoore pa segd n gom woto tõnd yeelame tɩ gouvernement maanda meng wala bõnga sã n pa bõe la ne guug wa pa kẽnde yẽ me pa segde nebã sã n wa na n taab n wɩta yaa yãmb ning y zugẽ tɩ gouvernement wã a ne nin-buiidã yaa wala balle équipe ni supporter dãmba président wã n yaa sélectionnaire entraîneur président wã sã entraîneur sã n classe maan classement wã tɩ pa zemse pa tõe tɩ supporter dãmba pa wɩd ye bala b mi zu-yaa dãmba fãa mi ned fãa ne a sẽn tõe n tʋm bũmb ninga classement wã me sã n pa zemse ba équipe a yaa sõma yãmb tõe me n tãom pa paame yaa rẽ me so tɩ b yẽ n wɩta yetɩ b maneg classement tɩ pa sõma ye pa tɩ président wã pa sõma ye la classement wã sãn pa zemse wãra tõe n soglame tɩ pa zemse dẽn wɩd-kãng fãa wɩdame wa tãag zaam n daarã tɩ b lebg n na n le toeem gouvernement wã pʋga tɩ minisr la ning sẽn da yaa minisr pʋʋrga lebga minisr menga
rita rock wa na mo ta ka pipi han na yak soda kon soda sa nam la woto ni mpaton yeti ti hen samporo ya soda na pa be na mo ya la soda han da be le be ni padang be mo padang da ton yin da mo la ma ton ba te tawoto to bam ya on sakna mantik kanga le ton dati han furo cafe kanga wa bi bang ti supporter damba haweti yamba anternera clairement pas son bi kelga ba supporter damba ji bonno wa gardien wa ngeto tone la abonné soma ya wap tawdam quoi ya zitengo mi ma ai zitengo mi maure den dab sa ite clairement pas jemse bi man te panyam menga la bon witte ya tum na na yiti wayam ndata ini ba fa ndata la bon witta den ham puya woto ha président ya entraîneur mini damba ya joueur damba nimbuida ya supporter damba den soto cheikh den kilar nimbuida me witta kilar supporter damba witta wanda te balle yi shoma pare minute pi hoya watan tam to pebe te yam ya ne joueur som sans ya on pas suivi ouais et pas jamais c'est den de café kanga na inquiète be camarade président wala mieti camarade président ala to wiligame de Burkina Faso ya parti animbui de la parti wa tabisi den runda ton ko to bumninga animbui de fa yikinya ne joueur ning ya biten ni parler ning bninga pore te tonga asem poro ton do birama bro birama ton je encaisse te wakat kanga président ya sélectionneur zugu kata jinkanga wakat kanga nimbuida ya supporter dama suri tano den ya kafe kanga la datara na shirande ko tenga na ba rewol mo sa enkenge le tanga na bien pas ma a café mita kunywa yemre ya sélectionneur auto il me confondra la co joueur ça qui est là option tarne pour so bien le roi runda rara auto be kiuram pila nu pistala na la runda dara ya auto senior ne façon président option quoi conseil de l'entente zakapo karbato ko dalamba Bninga fofu wabula ada de pam témoin wa aya wa de pam te pour pas ko do ça wa le tribunal la pam témoin bon na pam impérialisme aya bon dans le jikonga era gom ngu de bale de patar kasite tan me bominga ya te ko président Thomas Sankara ya vena talab la me ti mum darno ya don ya vena aywa ayum pitna anase la runda dara ya auto boda me evental tempera tonga me te boda paka kulimse ya auto ki wara sam pila yemre la soxla yin kita me te bleyen raga ate ti avocat ma ko sogo ba bien raga la metana yi ki wara sam pisi la nu huate aya il kan jugu ton na batem pa kwaye la tan ko bum ninga ton je ya bum hin ko bilfu pa consore tibi hibuda ko esa ne ba yande ne ba wumi ate ti wa radio bi television tinyala handik direct wala TPR saha ma metin da meti kida hangai tenga anda ton je kon ko ya ne te mane bon te direct bal bam wa na mbune ba bubla direct Maison des Peuples. 3 janvier 84 wana pak et TPR yi direct hal te tan TPR dans ma français fa yi direct lati ya bala handa min la justice den man pa mi bum ni hinki te parate mana direct la me ta adame ta direct handa to man ran yid a samda bale duniyel il a Thomas Sankara boda pa Burkina Faso duniyo fa jin cap ndatin kelere boy man bodo
Burkina Faso justice handa tan jen kajugu ya lo horom to bna jen kabjugu ya wot ba dunu fa gil kap na jahabla me ti tan ga sebo kwala sanda konsore ki ba kit ba son ra ya wo sorti na wa yara sandi ko télévision nationale la ne radio nationale la ti abam dikta ti radio ram ni be télévision ram ni sinda to moko be ne be moko ti dunu wa télévision ram ho anti rata ko ten wa keton ka direct ndike ten moko ton télévision nationale we na sa tenga we afrique tenga ndaten dikte fo me tenga ni mbuide kelere be ho moko ya duni fa yella ha ma me takadam tara ton yi wotori nan pa mi bum nin kite bam me gita woto la han pa sam de handa mani so banda so me yida wanji ba ya tan ya ton me takabilla woto tan takada zu ya yam yela bala song da bammenga bale bammenga song da me puisque wita kala go ma fa ya ti ya politique bouta bon bon ha yine ba fa ni fe ya ti so so yine ba fa ni tribunal ni mana ruwa zama ya yo Abuja we Rwanda bonna Ruza ya meta passer ram Abu Karam ji direct wa direct sendata fa tra site menga fa ndata kelere ya internet ma fa won ti bebe ji ngate amle ya buru man ti direct pipi coup de tani ngam malanda nan luba alpha conde ti patron bam bu da mi direct télévision pasam ba fo pasam tribunal la tumde ha yo ko ko game bam ya nta to ya soda bu do bam ya yo ko ne ba le yi da yam sida andu za bi pa ki de ko ya ba e ten ko la me te wen de o mieta journaliste ba ya wo so te nan pa kam te duni wa journaliste na waka estara men ngap ten pide me ya woto el kanga yinga le ham to lo mane te a télévision nationale la dikde ni radio chen ni ngont be duni wa pour enda ten kila atoma sankar buda ngom yum pistan la na ti ya gom wa tonga be mok ti ra yimu tamu e mok Burkina Faso télévision ni ya sababu ti ton me justice que te justice justice que te buguni te Burkina Faso justice de bebe ni sampa rika otone wala yum pisilo por men absama rat le por en sa ki ba vere ngi ha bumu nga patonyo ba kan vere venga yam ha yigndata mai buda sahabi lam ti boy yam patra bum to qadi nere mor kon kaseti insurrection buda mo en général jibe jenje dam buda mo so to bi bon coup de temps wi patara a tras ba yi patra bum hu ayu obem to 15 minutes fa bi patara ndatum ba ambange boy ndama na wakato nantika boy patara ham tikide patara bum nantika mo ligi den to kota justice to mala ngezi kanga am gomna pam ya kiba kitayiga am takada mete ha jemse songa ton Burkina baramba fangil kapi la bara ya fa kiba kitayiga me ra serda ti bale kiba kit la to ba kibale wa konimbuida ha wa gida to baten pam kibala ko neba ya wa sa nani to ble fo wakande gale ye to la ko ewa den ya yele yibe sobyam ha to se diam ti Facebook ko ben pak da kulimse beoro na pisila yo po soba la wotoni am nan de kapsa mini paka tombiano elise la mwiligi Facebook ko ramba han tong ta mo ti ta Facebook ko kanga Facebook ko ning howa ti nimbu da permite Facebook ko mbetenga ni Facebook ko kanga awa kibarka ye zamana nan menga ne ba na shokr mama ton man publication ti bono ti a bon lebe bon ti ton dat la me le Facebook ko ti Facebook ko lebe ronda la atete kibar kabe ne ya yemre a wobon da jinga tolam nan wiliga anda pa to ngwa ma yelam rentir gome am han gome ya wala mam hanna ne bla ni si op samana suka ka wato ne Burkina Faso sinia haram ni bam han balagandu yam kila selection ya Burkina ba ma wala pambe selection pour moi
tẽedame tɩ gomdame tɩ yaa yembr bɩ yaa wã nem tẽedame tɩ Burkina Faso sĩn yaa rãmb yaa yentã yaa yẽ soaba tʋʋmda la be tɩ yaa sõma n kelba fãa zaalem ay la na aya yaa zaalem wa rat yeele b sã na n yãk nebã tɩ b maan wags taabã sĩrim dãmbã fãa watame tɛg taaba tɩ b yaool n yãk commission yaa Burkina bɛ rãmb ye mam zoe n wɩta yã wã sẽn loog sẽn t'a yʋʋmã yopoe mam sakame n bala yaa yel kãsem woto wã tɩ b bas tɩ tẽmsã taab neb wa naage tɩ b maan présélection bare tõnd Burkina bɛ rãmbã ne taab ka wã Burkina na n yɩ koangr wakat fãa tɩ bõe wilgame tɩ présélection wã zĩig wã ra tɩ b na n deng n gese film kãngã tõe n kẽngã wak n taab tĩn kãngã tõe me n pa kẽng be tɩ balg n doogã neb sãnda film dãmba mam menga zoe n kõ yãmb kaset kaane yaa 2007 pespa-ko tõnd filmã tõnd n kɩse tɩ pa paase tɩ kẽng na n tɩ reege mik tɩ f ãn bala tõnd sã ãn bala to-toor n dɩk n kɩsa pa laka menge la yãmb na n kao film boog tɩ yãmb pa gesa réalisateur a yʋʋra yẽ ya zoe sekame ayo pa zemse yaa yaa tẽng n dãmba wa la sã ya rẽnda b lak n ges filmã yaa sõma baa soaba zugã sã n pa ta yãmb daabo film sã yaa sõma rɩkdame wa la tõnd yãame tɩ rõndã wã beelem tɩ yaa Burkina bɩ a yembr tã film la sõma wẽna kɩta soaba paame tala wã wa kõdo amina la sã ya d na ned soa neta soa bũmb wa zɩba Saban media yãka yam n na n vɩɩm fespa-ko wã tẽn-gãndgo yãmb yã tẽn-gãndg roogã sẽn manega nedge yaa woto sãn gese n tẽedame tɩ région na n wilgi la masã tẽn-gãndg roogã n boond tɩ eni wã espace de nouvelles idées b nedga lame nedga la sẽn nedga yaa bõe yĩnga yaa tʋʋm n na n tʋʋm beene tʋʋm ning sẽn na n tʋʋm beene wã yaa bõe rasmã yopoe tɛka film n na n yi beene film dãmbã yaa saban media sẽn maan film dãmb ninsã la yãmb na n kẽng tɩ kẽ n gese ala wã tog n tãag fespa-ko wã sɛɛbo den eni wã boond tɩ espace de nouvelles idées a plaka la wotoore yãmb sãn dɩk sorã lo hôpital tẽn-gãndgo lo esa sõrãmb yibã na n yaa plak kãngã na n yaa liuul me sẽn yãse rẽ yaa vẽenem zaka la wotone yãmb n dɩk gudrõ wã bala ne gudrõ wã geta taaba dẽnd yãmb sã wa tɩ yã ro-kãngã ad yaa roog n be la télévision wã meng na n dɩka yẽgrã n kẽnge la rũndã la b na n sɩng émission rãmbã sãnda rɩkr beene la télévision wã na n maanda direct tẽn-gãndgo ne sɛɛsa kaane daar fãa zaabre wakata yopoe tɩ tã wakata wae b na n yiisda film beene film nin yãmb pa paam tɩ ges sal dãmbã pʋgẽ wã tõnd na n yiisa film bãmb be tɩ yãmb gese den yã kiba noogd sẽn kõ tẽã la zĩigã pʋgẽ be ne yʋbsg buuta toa na n zĩnda wa tɩ reem deemda b na n wat n deemdame pod-yongã zugu rɩtɩr buudme na n zĩnda beene rɩt n la yũuda dẽnd yaa kiba kãng la d rat n taasẽ sẽn kẽnd ne sinimã wã wɛɛngẽ masã tẽegrã pʋga yaa tẽeg tɩ rũndã yaa kiugrã sẽn piig la a nu rãmbã naas loogr poore tʋma sãngr sũ-sãangã poore sũ-sãangã toor le paase la gɩʋʋmã ru-kãna zoe kaalmã tẽegre na n yɩ kiugrã sẽn piig la a wa yʋʋm piig la woto mosã b n sakme na n boole den tõnd ne na n soglame tɩ filmã modg n yɩ baraat tɩ y gese y na n yɩsa filmã rũndã wã me wẽnd sakr poore tʋma sẽn kar baaba filmã tõnd sẽn sõs ne a wã d na n lebg wa yẽme zugu tɩ yẽ me la yɩ tẽegr yaa dẽnd programã pʋgd sẽn tõe n kõ n kibare yaa wotone a leera nan pa yãke yame pa ati
isa ka sibalo na ko lera kala bil huwa aywa alagi nan pusi la barka ne venem ninga fasum ni si so wan ko runde yibe wa yetaba café tolra syndicat tase camarade per heda ta furore la quel fu ko jouer sa taba de entraîneur o yum to bi sa fa ya to bi ki ndo biwo ndo bi la marque la marque passe di ton pa veramente tenga le ba faida la nura la hayra aywa inanta la taban ken arjum da albut fagi la pasektal songole de ko tasa mbiga wa bi sembe layo antoron ken var ti seb kan pour adi pasektal yelam ya msambiga wa mbi sahara ye tarondiga sab jingi sen wa mo sa wa mi miti ya sevra na singa wa watne wawdo ben sa singa wukre yen lora me kaman singa ponsbo yen lora me nangudundam singa tubu haya kwatba mosa ya subi le borda nan kin potentiel kiembro baninga la kazu ya fagil kiembro wan kat kan winiga meti sigla yen patwen yel fo ti ayi shoma jinjang ye bale sangi région du nord la centre nord babara wan kat ninga warata la panga rewa kitameti mama bon hadwen bala ya tine wara bi wanam kelen shonge ti koda akelen tal yodo ne kwadba fagili la saga ni sin kelen tal toro bil fa octobre ki garas ma yo pointa gara sin piga la traba bobo diula so yi milimetre yobe bogandam papa am sa ye bormon pa milimetre piga de dugo yi milimetre yemre doli papa am sa ye fadangulma la pisila yemre lobiga yi yemre wagada silga yiri yi milimetre na se wa yi milimetre yibo na po papa am komie miniga meti wambi nor pisila yo po en sap fes pako a tios da beuro te mamnan tun kane man fo tien le ti pipi sinima na man Burkina Faso ot wata wan kat kanga ya deuxième guerre mondiale so wan ko wan kate la ya rond-point des Nations Unies mbejininga ya bela finima mamia ya commerçant yemer handa ya fan biga yor son bonta archambol ya bamba le pass opérateur économique yor son bonta Gabriel ya bamba ken Cotonou la boîte wara wayak yam naman cinéma bene tine bananya pipi cinéma renor pole ya 1943 1944 la archambol nasara ningen ton ngomda nankel wana pipi tomde sana yibon film manro ya tribunal militaire hambe jini runda wa nkelengete hotel somketa ya benen la Burkina Faso waqda pipi sinim do na jindi wankat kangati yawon kenwa sinimo yur raya sine regina labra bwanda pipi sinim do yur ya sine regina ye lameti ya wakibe yen la yawon ken sandat jibedon wa ya wakire yibu la yawon pame jibedon wa jindi la tala otone ta archambol wa kenga na lebrantoran en toem sinima wa jiga arod wok porwa la pam jiga na manarbene mpodati sine Olympia la yesaba ya fana neda to yor mbonde ta lycée a lycée Simon te ne bara yekdum bonde ti sine Simon la ka sinima yor me ngabra podana ti sine Olympia la gwanda la kwa ta sine Simon winiga meti ke lenta la otone te huwa ndik sinim do taman ti le bartengan so bonti nationalisation la balik sinim do kangam pode ti sine riale renda runda wa ya 1970 baba la sine riale wa la runda wa hamad bakala do beta ke le lude yenda fagili l'armandi kalenda 1951 à 1952 farala antibi yo bonta atenader yeme wampaka sinim doro to bonti sine nader yeme wan dikayura bonti sine ubri wan de batenga soa poda yenda sine ubri halinta runda rokange ketembe azigi bata tumda hampa sinima atumde runda winiga meti ya simo ya nader higwa sinima wa mana kalasa tabo première kalasa
deuxième classe la troisième classe raté ti ligue de tom hi taba 1970 wankate windiga meti yam santanke première classe nye ko troisième classe yam yawda ben wakila nu deuxième classe wakila yopwe première classe wakil pila yibu la yam yawda am pam kenges cinéma wankat kanga la windiga meti iya 1975 hateka la Burkina Faso n'a pas ma tolin sinim doro chantar pangan tar barka tire ti fes pa ko e pa ma singa me la fes pa ko ma anda ba yelam ti bam pana en watin en walik de sinim na ma yi roto sampata jil pour rien renda Burkina Faso haute vata wankat kanga modram pam sinim do kasanga ye woto na ti gohnera na sudungese ti 1975 yomda absit ke le namme pipi sinim doro to bonti sine volta runda yelab son bonti sine Burkina windiga meti kelanta la otone ti sinem dota nan to yanse watat semben zining runda o rambi data mental nan to windiga ya te sodasa naba son tembo nda sabti bon tension naba tension ndamba naba sodasa naba mor pour atteindre quand même to makotone ya octobre ki rasma yobe lab kombama la abrika abnam tido bambande général de brigade Moïse Minunziga tia bamba nan tomda mosa bamya anda ya général de brigade Gilbert Wedraoro renda abjindame nande tomna nge bambe na sogol toto antoro zabne tan so sotsa ti le polen ti bali zabra ti usun hali wata wotone eton yela meti nan papa me bum ninga handata rati ti le bamba polen ti yela kelen kizanga keti ya zabre ren ya sira te kinre karma wiso anton karam halla gera karam sudara poen la mosawa yella anta zininga renda ne ba 15 toro ti lam taba nya tumda ta ken tawle windiga meti seri zamaziri sodasa hantigum taba rada nation to kele yana bene en kobobnam tida windiga meti a eme Barthélemy Sempole nda ya min délégué wa get sodasa yella yana se ti tum kan tume la limiti wenam san sake bamme ya sangom gom ninga ko yise ba na zan loye abnali ko na ken ninga na yelen ti tomda ton wombi si bisoma watsen dat toto winiga me ya te temp ke tan silbeme ti ba le rockma Christian Kabol ya tenga na ba kelen yaka min hir pour ning hingeta sodara yella top kelen tolonde ministère en sore le ministre de la défense et des anciens combattants ratieti général de brigade Aimé Barthélemy Sempole yi alkamisa zame octobre kiugara sempiga la nasa la tum kanga atomia adabrika tondo ya windiga bene article premier wazigi général de brigade Aimé Barthélemy Sempole ya baman le soda sa ministre la soda koda ministre windiga meti article yiba non likle yiba windiga meti non ning bam ndali ke juin ki ula sam pista 2021 anda ko ministère de défense hazininga no kan sa mosa akimi article 3 windiga meti na ndika ko kanga ta wayem center ha ne Burkina Faso wen visa na sa fagili ya rockma Christian Kabore antique nouveau ta Christophe Joseph Marie antique nouveau ta Christophe Joseph Marie Dabire antique nouveau lanken atawlia anto windiga te nama ye kome na yele te abgeset na man toto anto sas tan so sa tumna ti ayan wala Burkina Faso ni mbuida afagil rata en so manra windiga meti tum kanga aya bum na yi tum pakre ne ba fagil ti soda sa somba 15 menga ingeso na wana yam ninga ti tum da tum la nananti gom tum kan yelia am leboron wa likotera sen toronta sa ya ne mangodara to nyoka derla ton so ya sa wana nyoka derla ya le ton likotera ya ben man winga meti option winiti tan so ben so ta giligin ki babarambe wa ob yi se shilra ya likotera ta kengan to songe mawla zikanga
la likotera han to ta jini ngan team sa mi ka meti sodasa anda por de bene ta men anda man kalam te likotera tuma tumda be sa ndat le be yike te sodasa yibi ki yele te likotera pa lordi te renda ri kunamba yiba jan to siki la yaw le bon wa kenga tumdo te likotera na me raparate sakrende bale bamme yi tumde absentesba la yella yi takrotone haliti watu ngam pamti wum tab to wa la sodasa na namsa tal la sugul la yam la mar menga ti bale bangame bumning hun tar sodasa yibini si sengide ba likotera yeti pa yikada ti bale imi miti jabar sunya pora yel kanga bu tata sodasa wiso bab san karma bla meti yelwa to san wa man bi so isori menga la tori menga en sori menga ketembe tumda pora bambara ba kin susama pour te pelanga yek to shula sam to yama nermas refa gil mosa en kiti bam metum ninga si yabna gidar likotera tala leben ken tawle ta sampa likakuna ma an lo wankat kanga abtalla sodasa yiba en ken bobo jula so ti porore option 20 yama jiga option bon ti traitement psychologique jigo na yelan to tore le brande to tigmo biyama ti ba le bishimbe jininga su sam sala yenni so yawa kita mete pelanga yeke ti sura sameti yama menam la sodasa tawdamba yi sugudam lab yibi yam damba yam julungramba labson tore nya yel kanga yasida te wankata me ti tonna kenga antoron kene yamba jininga ton sanandika monoskwese antasa yamba la nananda tonna unwiniga yamba ti Sheikh Kasanga siya l'Islam ba Sheikh Kasanga Sheikh Suleiman Soli sambe Nigeria wa vui bene abzen kamna on nan ken Burkina Faso kane la barata metti l'Islam porse la l'Islam dapa zama sor kombang sonde yektaba dimasa novembre kiu rasam piga la nasa na yibe wankata wai palais des sports assemblée waga 2000 te abrata men certa bene zers koise man wazu kasanga na yilen pas Burkina Faso la fiwa Burkina Faso neba gatab nusa ab song taba vuim ne taba vuim songa ren ya hana yilen tit gatab nusa vuim Burkina Faso la sheka wana ngome brika bgom zuga mane l'islanga wa toto ratiti bum son panare aporin paraba rapa kombiba ninkemba l'islam ba stede ba fangili wa yi julum yibu ti yektaba ti wenam na ning Burkina Faso baraka ilata même pam tonkle ya ne Cheikh Ibrahim Wedraogo bambanga limori à 75 77 77 14 parabi Cheikh Sayoub Ilboudo bambanga limori à 70 45 21 35 parabi bol Al-Haji Hassan Ilboudo ti bambanga limori à 79 28 80 04 ne Cheikh Suleiman Sole idiktaba en koswen ko Burkina Faso. Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton mana appartement bed bam pina he de type F3 ci tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton me eta ni ro bed bam piston F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingri zini ngwa mpa ni kombi e korong ziga
mpa ne yinga weker zinga mpa ne me ton nan talla zinga hun tuen gar mote wa ni mobile wa a hanan tawa zin kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zimbe bene haya mpa ne zinga fana ninga bugum damba ringa yam taksa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na me ngubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération wa ya zax la villa ramzar la korlosi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zax la villa ram ni yid bam ko la na me yam jile ngi samti bo bonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko zemsam zi bebe rike aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie kenga mena le mungewa Spaghetti kenga yura la mai spaghetti Stella bon tifo dibiga Nyam tuen pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataga comment café wa fo yu da fa non kale bisim kante 1000 gros wa batar 1000 gros comment hada ouais mais oyu a fouetting bide pas yon ye ad kayuri obtient pas mal les enfants pas ton garçon il y a 1000 gros yokinga inandame 1000 gros il fait la vigninga 1000 gros familia ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine damba un son ton la fio wenge abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans leben passe alimentation là-bas poussé 1000 gros allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa yahiye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la pe abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan. Zak sawa. Dai sigiye. Kom fo chinga hanyo onda wa samwe. Lumu na saniri yunga.
nan ti mam takawa kan wa na ti Asi. Wala ma. Ya huwe. Konem. Kon fo ki no wa na ti pugudu. Ha? Ko sandi ki on pugu zaka na. So ba han ti he dininga. Zarbam fa lu se ki de tema. Ha siri. Mam yel fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gumu tudu bio. Kelre, puhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Sigindinya. Wai, tamsamya. Zak baba. Kom fo nga wane ti puhdum an pasin yogondaw la kelim mani gunsgo nyam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba bansun ko emesi Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Leo kitameti awambi tordo la me tirunda arzuma ya octobre ki wala sam piga lanu yo pista la nas la otone of sentinre capitaine Thomas Sankara abson kuba yelle kelen lobo obnama zang fasi ya watinra Memorial Comité International Memorial Thomas Sankara Ramba rika ki tonle na antir abielle raham pistabo la wingameti saya ne zikanga
b yãka wãnkat tɩ b na n kẽngẽ tolg n dɩk n yetɩ b maan sãri tɩ yɩ sãri kiu a sãnkar yĩnga tɩ b waooga tʋma sãnkara porgarmẽ wã b leb wingame tɩ wala rũndã arzuma yibe wa 6h tãrã t'a wotoonema tɩ b bee cathédrale wẽndoogẽ wã pas chapelle Bethléem na n kos wẽnde a sãnkar ne neb nins sẽn lagem-ba sãnkar n maan kaalmã n yĩnga lebã le wingame tɩ zaabr wãnkata tãab n tog n tã wãnkata yopoe b na n yãnsame n dɩk tɩ y puudu n tog n degl zĩig ninga sẽn yaa tẽegr b yĩnga yel-kãngã yĩnga rẽme loogr poor yasa 19h wãnkato b na n maana b sẽn boond tɩ projection film yãksa tẽense n na n maan dẽnda yaa bama yaa tɩtao yaa wayugi yaa bobo juila so yaa doori yaa wagdgo yaa bogãnde leb n wingame tɩ 19h n digd 21h filmã taab la b na n leb n yiis yasa yẽ na n yɩ kʋdgo la bobo juila so yaa mouvement endogène rãmba a na n maan film kãyã n paase rẽnd d na n kẽngame n tɩ sõng neb tɩ b koos b teedo la d waabo Madame, wana wuniga yam tanko yam ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International yam duta mi ba ya wusko. Donc ton mi yelam jet hawaye ten tu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tumne tanko e mama. Madame, den yam pa ki city tanko e mama ya chamaye. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele fu kenga wa ton tanko e mama nge. Nyamba burugiye. Yamba do ko tapé. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida yam zaka totori yam nyakri ndata soba la bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signal sombon yira tabafan sous région Poa. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. L'aile d'appartements de type F3, tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher.
La cité de la nouvelle génération est située à Borgo à 15 minutes du centre-ville dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga ko tulo bala. Mamje taram te cool. Wai, nan te cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
aywa na mbab sa isa mermo san fo ti ba metto on guest di d'intérêt pour en kasar bum ti de on kenga to pa ya sida te fadan guruma be le metti fadan gurum ambulance e tansoma sot sare e kalame abe le metti ambulance sambe fadan gurum commune e tansoma sot sare e kalame le tembil ninga absambon te gayele wa mbe kilometre pista woto ne fada ya wakat ninga hantiri ke bada ndatin le bon wane fada loto yikasango tene wa octobre kiura sam pila yemra 2021 yumde yela metti bada tansoma sot se sika bada ning mobilisal la to pourra anda transport mobile la bari sene ambulance autono la ambulance souffert en da siga abso tar bura yime so sa men wudri jo la bas ambulance ne ba den in le bon watien fadan guru motone la blore ne ambulance autono sa ne son pour ça abuli gamenti tansoma sot sa kotamenti ne bni sa an ya ba zwatba kamba fangili tepe hun zoya abli bon wa sa ne optem sa pousser yela metti tan so sot sa e 15 ne wala temse arzuma octobre curas mani ganti ta dimasa octobre curas ampiga technique so bonti bukargo bulli satiari ya kwala commune rurale ya nyanya solmo la ko wakato wini nimbuy de bala tibam karambi se bam sambase ti zoen toem temse ken temni si ko lo hambe na ken ti karma abli ko woni kamba fa jili kepi bam tenga pokane ya la sane ki bara sampa ma tan so sa wil gamba te tigse ni mbuy de fajil tepe wini ba te bam parat talla manta ne karanga ten tum ne gouvernement ten tum noto la bam parat talla manta ne ba to ya bam beba la abiela ni mbuy de bala to mo don tal sane wala kamba kala bilu bala wa ne ni humpa wana biga ti bamba le bon ne bam tenga wa na yizulu ne den ka bise baramba abiela lam to nya ka banda te wayni kwama wala me yiten anti bu kama yam tal kama tenganti ning zeni ngawa tan so so sa ki ko blo to ne badare bari ko jakob den de nan kenga mento on ko mut sansa kala mani tienre ti arunda zavra zafarwan kato la Sheikh Abdelaziz Agib Sole na Burkina Faso asilari e kelen yarba an kenga abzakon ab karmije la ngom ne mosawa sande somganda ti kiuga rasampiga la ani wadare tena wadare onanke bonti mauluda Ghana lana yi som gantere wa kelembe abzaka sayra Sheikh Dr Ali Destana bamba yakametina yi sibra kiuga rasam pisi la taba octobre la man Ghana na yi abzaka norme bene la ya nagare rent brati fangili zakina ole wati larm taba am perwende le perwen nabiyam alwagala le cours do son comptaba ya dos kan ko pour la ton nam posiam fangil barka i kelar songo la gehnere wana ko da bo so rahma yiba yoda ne taba ne bnis mehna to zinba Thomas Sankara Memorial la puda le gazige wana tigim zama wala fi wana wir zama wala fi wana kelam pu Burkina Faso la fi il fangil yinga runda la be oramba yinga